Divergence theorem or divergence theorem it is a three-dimensional analog of Green theorem. For the plane, divergence theorem may be stated as follows: the integral of normal component of any vector field over the closed surface is equal to the integral of the divergence of this vector field throughout the volume enclosed by the closed surface. This theorem is true for any vector field for which appropriate partial derivative exists. We specifically let the electric flux density as the vector field. Then divergence theorem has the form close integral as closed surface integral d dot ds is equal to is equal to volume integral of Nepali dot d vector dv. It is stated that the volume integral of divergence of vector is equal to the surface integral of vector over the surface enclosed by the volume. We have using the Gauss law use गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो गरेर d डट ds इज इक्वल टु q गरेछ. q लाई हामीले चार्ज टोटल चार्ज इन्क्लोज बाई द क्लोज सर्फेस भनेको छ. अनि त्यस पछाडि गॉस लले चाहिँ के भनेछ भने त्यो चार्ज टोटल चार्ज इक्वल टु चाहिँ के हुन्छ भने त्यो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी भनेछ. के भने गॉस लको डेफिनेसन भनेको के हुन्छ? इट इज स्टेट दैट द generalization of Faraday experiment. It is stated that के भन्छ भने the total electric flux passing through the closed surface is equal to the charge enclosed by the closed surface. भनेको चाहिँ गॉस ल d dot ds is equal to q is equal to psi by epsilon naught हुन्छ. psi is equal to q by epsilon naught हुन्छ क्या. त्यो गरेर पनि हामीले गॉस ल मान्थ्यौँ. अनि यो रो d डट ds गरियो. अनि त्यसपछि भोल्युम इन्टिग्रल रो बी डिभी गरियो. अनि त्यो म्याक्सवेल फर्स्ट इक्वेसनले के हुन्छ रो बी भनेको चाहिँ के भन्छ भने q इज इक्वल टु इन्टिग्रल अफ भोल्युम इन्टिग्रल अफ रो बी डिभी हुन्छ. अनि डिभी भनेको चाहिँ के हुन्छ भने डाइभर्जेन्स डी भेक्टर हुन्छ क्या, नेब्ला डी हुन्छ क्या. अनि त्यसो गरेर त्यो डी डट डिएसमा फेरि डाइभर्जेन्स थप्यो. डाइभर्जेन्स भनेको त के हुन्छ नेब्ला डट डी हो. अनि त्यस पछाडि बाहिर बी छँदैछ. त्यसलाई नै के हुन्छ दिस इज कल्ड द डाइभर्जेन्स थ्योरम.